明都鲁位于沙捞越中心位置，由于在地理位置的优势，全天候深水港口、丰硕天然资源及水利能源，在据前瞻正纲引领与人民团结支持之下，可期成为婆罗洲的货运与能源供应中心。提倡健康社区，以打造更加完善的运动与休闲中心，于户外增设更多运动项目场地，争取建立综合室内体育中心。并置上夜间照明灯，强化明都鲁环境部执行力，严厉监测空气与水供质量。以旅游业作为振兴明都鲁经济产业之一，争取沙捞越与大马旅游局拨款，提升明都鲁旅游景点，并开发更多旅游景点，打造常年7月至10月成为明都鲁旅游节品牌化与国际化，争取增加更多的航班，成立高校助学基金，普化学子接受高等教育，确保落实明都鲁国际学校的建设，采用智能交通灯系统，以高效监控车流量，以智能交通灯取代现有的交通圈，全面应用绿化 LED 路灯来提升道路的光亮度和安全性，落实衔接金城花园至格美纳花园，筑桥筑路，以及位于美丹在野交通灯处建伊势干达路与敦湖仙翁路筑高架公路，解决拥堵的工程。聘请水利专家制定明都鲁排水、防汛、防浪工程大蓝图，并落实以全面解决各地区所面对的水患问题。在明都鲁各个住宅区设立电讯塔，以应付日渐增加的网际网络需求量。争取设立心脏专科部门，以及争取更多专科医生驻医，争取明都鲁中央医院建设多层停车场，建立更多可负担房屋和廉价屋，为区内有需要的宗教团体协助，向沙其他宗教单位争取土地和拨款作为建设用途，争取设立明都鲁省市议会，落实设立 UTC 城市转型中心一站式服务，成立睦邻守望委员会，同时争取增委各族社区领袖代表，以提升社区服务。让我们共创更好的明都鲁。Bagian Bintulu terletak di tengah-tengah negeri Sarawak dalam Kepulauan Borneo, mempunyai pelbagai kelebihan geografi, memiliki pelabuhan laut dalam untuk semua cuaca, sumber semula jadi yang melimpah dari segi gas asli dan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga air. Tempat ini
bukan sahaja memerlukan orang yang tepat, tetapi juga platform progresif untuk memimpin dan menyatukan rakyat. Di bawah kepimpinan yang tepat, Bintulu diharapkan dapat menjadi dan memimpin industri dalam pengangkutan dan bekalan tenaga. Mencadangkan pembinaan kemudahan sukan dan riadah yang lebih holistik. Menambah lebih banyak tempat luar untuk beriadah. Mencadangkan penubuhan pusat sukan dalaman. Pengaturan lampu malam. Memperkukuhkan Jabatan Alam Sekitar Bintulu untuk memantau kualiti bekalan udara dan air dengan lebih ketat. Memajukan industri pelancongan Bintulu. Memohon geran dengan Lembaga Pelancongan Malaysia membangunkan lebih banyak tempat untuk tarikan pelancong. Untuk mewujudkan jenama pelancongan di Bintulu dengan memperkenalkan Festival Pelancongan Bintulu mulai bulan Julai hingga Oktober setiap tahun. Penambahan lebih banyak penerbangan dari destinasi strategik ke Bintulu. Penubuhan tabung yayasan pelajar universiti. Memastikan pendidikan sampai kepada semua orang. Penubuhan sekolah antarabangsa di Bintulu. Mempertingkatkan sistem lampu isyarat yang sedia ada ke sistem yang lebih pintar untuk memantau aliran lalu lintas dengan lebih cepat. Meningkatkan lampu jalan LED yang mesra alam untuk meningkatkan kecerahan dan dengan itu memastikan keselamatan pengguna jalan raya di Bintulu dengan lebih baik. Memastikan pembangunan Taman Kemena Sutra dengan jabatan dan jalan ke Taman Kemena Raya. Mengembangkan jejambat di Medan Jaya dari Jalan Sultan Iskandar ke Jalan Tun Hussein On untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Melibatkan jurutera dan perunding yang berkaitan untuk meningkatkan lagi sistem pencegahan banjir yang ada. Menyelesaikan masalah perparitan untuk masyarakat yang terkesan di Bintulu. Penubuhan lebih banyak menara telekomunikasi di Bintulu untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Menubuh Jabatan Kardiologi di Bintulu dan untuk memberi insentif kepada doktor pakar untuk ditempatkan di hospital, untuk membina tempat letak kereta bertingkat di Hospital Umum Bintulu. Membina perumahan yang lebih berpatutan dan kos rendah untuk kumpulan B40 Bintulu. Untuk memohon geran dan tanah dari Unifor untuk membina tempat beramal di luar bandar. Penubuhan Majlis Kaunsil Bintulu. Penubuhan dan pembinaan UTC di Bintulu. Penubuhan ahli jawatan kuasa kejiranan. Pelantikan lebih ramai wakil untuk ketua masyarakat. Marilah kita bersama-sama berganding bahu memajukan Bintulu agar kehidupan kita lebih terjamin.
Bintulu, Siti menua ti terbilang di Borneo. Ngembuan jalai pengawak ke Bala Mayuh ditambah kage pemisik lubang minyak ngau hydropower. Bintulu mesti kak ngembuan sikuk pemesai ke ulih ngemansang ke Bintulu, ngujung ke rakyat ulih sepenemu sejalai. Nambah kepalan endur besukan engkau bermain, nambah kepalan rama luar, minta niri kepalan rama tik bertutup endur bermain, ngemayuh kage lampu jalai, nerit kage atur senentang pemersih air engkau angin babintulu. Pengawak dagang temuai dikena nambah ke penatai pemisik menua Bintulu. Minta geran agai Malaysian Tourism Board, nambah kepalan tik narit temuai luar datai agai menua Bintulu. Melaku ke menua Bintulu nengah pengerami penemuai agai Bintulu. Tiknya diberengkah bulan 7 agai bulan 10. Nambah kemayuh agi penerbai bilun ari menua bukai nuju agai Bintulu. Nyedia kesukung tulung agai pelajar tinggi universiti, ngemeran ke pengawak bersekolah agai semua orang, nubuh ke sitik palan universiti bak kandang menua Bintulu. Sistem lampu isyarat dekat di tingkat kage kena mengemata ngau ngemeran ke pengelikun bak jalai alun. Nganti lampu isyarat ke diatau agai lampu isyarat pintar. Ningkat ke pengelikun jalai alun ngena LED, ngambil terang agi di pedak serta kena nyungkak pengelikun. Ngambil peduli jabatan jalai, ngau jalai ari Taman Kemena Sutra agai Taman Kemena Raya. Ngadu flyover, bak Medan Jaya ari Jalan Sultan Iskandar, agai Jalan Tun Hussein On dikena ngurang ke penyekut mensia mayuh nengah jalainya. Meransang bala sida engineer, ngau konsultan, ngambil merati serta ngigak cara dikena mengutar ke penulis aib bah ngau parit. Nambah ke perengka tower communication, ngambil bala mayuh hendak tinggal pemansang dunia IT. Numbuh ke Department of Cardiology, mari insentif rumah agai bala doktor tigawak bak hospital. Nambah kepala endur engkah kereta bak hospital besar Bintulu. Ngagak rumah ungkup ngau setimpal agai sidak ke B40 bak Bintulu. Minta pembendar ari unit perkara jalai pengarap bukai Unifo bak senentang geran ngau tanah dikena nambah kepalan endur bersembiang. Numbuh ke Majlis Perbandaran, numbuh ke Urban Transformation Center UTC, niri ke jawatan kuasa ti nyaga genturung pendiam. Meri mayuh hagi pengari rakyat ti uleh ngembing serta meri bantu ngagai rakyat ke datai ari pupu raban bangsa. Sama beserakup kita ngambil ke menua Bintulu majak mansang maju. Bintulu, located right in the heart of Borneo, has a myriad of geographical advantages: an all-weather deep-sea port, and abundant natural resources in terms of natural gas and renewable energy sources like hydropower. This place requires not only the right people, but also a progressive platform to lead and unite the people. Under the right leadership, Bintulu can be expected to become an industry leader in freight and energy supply.
Proposed building of more holistic sports and leisure facilities. More outdoor venues to be added. Proposed establishment of an indoor sports center. The setting up of night lights. Strengthen the Environmental Department of Bintulu to strictly monitor the quality of air and water supply. Revitalization of Bintulu's tourism industry. Applying for grants with the Malaysian Tourism Board. Develop more tourist attractions. To establish a brand for tourism in Bintulu by introducing a Bintulu Tourism Festival in the months from July to October. The addition of more flights to and from strategic destinations into Bintulu. To establish a university student fund to ensure education is accessible to all. To ensure the establishment of an international school in Bintulu. Upgrade the existing traffic light systems to a more intelligent ones in order to efficiently monitor traffic flow. Replace the existing traffic lights with smart traffic lights. Upgrade the eco-friendly LED street lights to improve the brightness and therefore better ensure the safety of road users in Bintulu. Ensure the development of Taman Kemena Sutra to Taman Kemena Raya Bridge. Development of a flyover at Medan Jaya from Jalan Sultan Iskandar to Jalan Tun Hussein On to solve traffic congestion. To engage the relevant engineers and consultants to further enhance existing flood prevention systems and resolve the drainage issues within the community of Bintulu. The setting up of more telecommunication towers in Bintulu to meet its increasing demand. To establish a Department of Cardiology and to incentivize specialist doctors to be housed within the hospital. To build a multi-story car park in Bintulu General Hospital. To build more affordable and low-cost housing for the B40 group of Bintulu. To apply for plots, grants and land from Uniform in order to construct places of worship in rural areas. To establish a Bintulu Town Council. To establish UTC, an Urban Transformation Center. To set up a Neighborhood Watch Committee. To appoint more representatives to be community leaders across all ethnic groups to further improve their service to the community. Let us fight together to create a better Bintulu.